kanunay mag-care. I like a share, like and share iyang mga vlog karon dayon. Suportahan na to ang iyang ayong buhat. Makikulab sa iyang mga kauban, tanaw dayon. Keith De Los Santos, usa ka tinuod nga higala. Gikan sa kadagatan hangtod sa atong screen. Keith De Los Santos, iyang talento gipakita. Bukito, spearfishing vlogs puno sa inspirasyon. Tanawan na, buotan nga vlog, kanunay mag-share, like and share na. Like and share iyang mga vlog, ayaw kalimot. Suportahan na to ang iyang ayong buhat. Makikulab sa iyang mga kauwaw, tanabayon. Keith De Los Santos, usa ka tinuod nga inspirasyon. Ayaw kalimot, like and share, ay comment usap. Iipakita na to ang atong suporta, kaya ngayang pasala. Si Keith De Los Santos, vlogger nga butan. Spearfishing iyang passion, kanunay mag-share. Makikolab sa uban, walay pagduha-duha. Butang nga content creator, kanunay mag-care. I like a share.